सांग मैंने एटा मु जाऊँगी आमर बौद्ध डिस्ट्रिक्ट लुहरा गाड़िया गोटे अच्छी ग्राम गाँ ना ना लुहरा गाड़िया वृंदावन मथुरा पंचायत मठ सुटिंग करने और मान देखिए केमती कौन से मठ केमती रास्ता मुझे सब आपको निश्चित बनइबी ये पहुँची अवशिष्ट सुटिंग निश्चित करी सांग मैंने बाटर भेट वाली आम जाऊँ मठ को मठ रास्ता कौटी कौन कपटी रास्ता जीवा अच्छी पूरा आपण मान पूरा निश्चित देखी से पहुँचला पुणी सुट करार अच्छी छकटा एठू डाहाण को जी वृंदावन छक है यहाँ वृंदावन गाँव को रास्ता भर गए यहाँ रास्ता गाड़ी ठिया सीधा रास्ता जाइए मठ रास्तार डाहाण पटे स्कूल पड़ो मेन रोड रू आसुचु आम आगू अच्छी मटी रास्ता पड़ला मटी रास्ता पड़ू मेन रोड रू 150-200 मीटर आसला डाहाण को कटिया पड़ो यू डाहाण को कटे मठ को पहाड़ देखा पहाड़ उपर मठटा डाहाण कटला डाहाण पुणी 200-150 मीटर हम जो छक कटिया कहली जंगल महल अच्छी सब गछलता ऊपर मठटा रही डाहाण पटे मेन रोड सियाड़े पूरा कंक्रीट है रास्ता कंक्रीट है गाड़ी बाइक भी बोली ये कंक्रीटा सरुची आगर ये पुणी मटी रास्ता यहाँ देखिले रास्ता तलू आमती बुझे भाई रास्ता इाड़ू तलू आपर यहाँ जा देखु रास्ता मठ को जावाई आपण बाइक रे आसीपारे ऊपर को बाइक आसो ऊपर को 4 व्हीलर आसवाटा ना जगह टे बेस चौड़ा ना बाकी किंतु बाइक रे आसीपारे ऊपर को पूरा रास्ता देखा दूसरी मठटा रास्ता पूरा टिके आगू गले मठटा दिशा बौद्ध डिस्ट्रिक्ट हरभंगा ब्लॉक वृंदावन गाँव बाबा मठ पंचायत मथुरा देखिले गाड़ी फाड़ी अच्छी ये काम लगी यहाँ आप सीधा जी मठ ऊपर को मठ ऊपर को जी बाट है पूरा सीधा ऊपर को जी पारायण चलती भितर मठरे वृंदावन मठ देखो
ये मेन बाबा जो नाम बोलते देखो ये मठर এটা খাଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପୁରା ବସିଲ ନା ଏଟା ମା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ସବୁ ମା ମାନେ ଏଟା ଗଲେଣି ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ପାରାୟଣ ଶେଷ ଦିନ ଅଛି ସମସ୍ତ ଖାଇବା ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଭାଇ ମାନେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି କାମରେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଦେବା ଥିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ବାବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଶା ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ସେ ଭୋଜନ କରିବେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ସେଟା ପର୍ଦା ପଡିଛି ଏଟା ଭୋଗ ଲାଗି ପର୍ଦା ପଡିଛି ଆଉ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଛେନାପୋଡ ଲାଗୁଛି ଛେନାପୋଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଛେନାପୋଡ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ଭୋଗ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ମାନେ देखी आसपे बृंदावन लोहरागाड़िया गाँ बौद्ध डिस्ट्रिक्ट
ବୃନ୍ଦାବନ ଶାନ୍ତି ବାବା ମଠ ବାବା भागवत महापुराण की भागवत महापुराण की भागवत महापुराण की हाजिर आनंद की जगन्नाथ स्वामी की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की जीवना माता की राधा कृष्ण की बोलो कृष्णानंद देव ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଖାଇବେ ବସିଲେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇପଟେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏଠୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଡାହାଣ ପଟ ମନ୍ଦିର ଚାରିତଡ଼ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ତାକୁ ବଢିଆ ସାଇଜରେ ତାକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ଲାଗିଛି ଧାଡି ଧାଡି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ଗଛ ଏଟା ଲାଗିଛି ଗଲା ଏଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଏମିତି ପଥର ଯାଇଛି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଡି ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମହାନଦୀ ଦେଖିଲେ ମହାନଦୀ मेन रोड भी से जाऊँ गाड़ी मोटर देखो मेन रोड फूल गछ लगी यहीपटे भी आप आसपारे यहीपटे भी आप आसपारे से रास्ताटा एमती पूरा सियाड़े भितर भितर आउटे चलिकी गोटे अच्छी बाट देखदेवी पछपट माँ मैंने सब खाऊँ आंब गछ लगी आईटा कौन जानते ना यहाँ हूँ जो छुक मारती मो आम डाली रे मेरसुंगा मेरसुंगा बोलते आम सम्बलपुरी भाषा रे लिंब गछ मन लगी आपन देखे दूची ए रास्ता रे आपन उल्लेई पारिबे एटा गोटे सपोर्ट बाट मुख्य बाट से गुड आछे तापर गला एटा बाइक रे आसिया पई पूरा ऊपर को होईची हला आ चाली के आसिया पई एटा रास्ता आइची एटा आपन देखनु रास्ता आइची पूरा हे देखनु हे बडा सेडा तळे तळ देखा आउची गछ पत्र सब सुंदर लागिची पहाड़ ऊपर हेची मठटा कि गछ गोटे देखुन एपटे गछ वृक्षलता सबरे लागिची बढ़िया दिसची पूरा एटा तो ऊपर को जिबे देखले एपटू आसिकी एपटे ऊपर को एटा जिबे एटा मठ मंदिर सेटा मठटा सामने हेडू से घरटा एटा तापर देखंतु एटा पानी टांकीटे अछि एटा देखंतु गछ लागिची पानी टांकी रे पाइप मध्य जाछि पाइप चले कि मु देखैथिबि पाइप रे पानी भी आसुची ताहा न जे खाली पाइप लागिची पानी भी आसुची पानी सुविधा आइची गोटे पाइप अछि देखंतु पानी सुविधा अछि यार पूर्ण कर देबो एटा नड़िया गछ लेंबू गछ बहुत भल होईची देखो एटा महिला पानी जो आसो ये बात जाइए गोटे गछ मूल जाइए पानी नष्ट कराऊनी
ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଦିଆ ହେଇଛି। এটা କରେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଏଟା କରେଣ୍ଟ ତାରଟା ଏପଟେ ଆସିଛି। ଇଏ ନିଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା, ଏଠି ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗଛ ବଡ ହେଇନି। ଏଟା ନଡିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, କଲରା କଲରା ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି। କଲରା କେମିତି ଫଳିଛି ଦେଖ। କଲରା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ସମୟ ଆସିଲେ। ବର ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବର ଗଛଟା ଯାଇଛି, ବଡ ବର ଗଛଟେ ପାଖରେ ପୁରା ପଥର ପଥର ଇଏରେ ଯାଇଛି ଦେଖ, ମାନେ ଗଛ ସାଇଡ ଅଛି, ତା ସେପଟେ ପଥର ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ରହିଲା ରୋଷେଇ ଘର, ରୋଷେଇ ଘର ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଟା ରିଟର୍ନ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଟା ରୋଷେଇ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଇଏ ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘର, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ବାସ୍ନା ବି ହଉଛି ମସ୍ତ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା କରଡିର ଭାଇ ଜଣେ, ଏଟା ରୋଷେଇ ଘର ବାହାରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ। ଏଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଏଇ ବାଟ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏପଟେ ବି ଏଟା ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଦେଖିଲେ। ପଥର ବଡ ବଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖେଇଦବା, ଉପରେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖିଲେ। ଏଟା ମୁଁ ଉପରୁ ଆସିଲି, ଏଇ ରୋଷେଇ ଘର ଏଇପଟୁ। ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଘରଟା ଯେମିତି ଅଛି, ଆଉ କଣ କରିବା ଦେଖିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡି ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ମନ୍ଦିର ମଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ବୁଝିଲେ କି ନା। ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏଟା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଭାଇ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବସିଲି ତ, ଦେଇଦେଲେ ଦେଖିଲେ ନା।